राज्यांत एलपीजी सिलिंडरांच्या उणावान लोकांमदी हुस्को निर्माण जाला। एलपीजी सिलिंडरांची बुकिंग करून लेगीत एलपीजी सिलिंडरांचे वितरण करपाक कळाव जाल्ल्याचो निषेध करपाक कळंगूटचे लोक सिलिंडर दुकाना भायर व्हड प्रमाणात जमले। बरोच तणाव लेगीत निर्माण जाल्लो। अखेरेक कळंगूटांतल्या कांय भागांत सिलिंडरांची विक्री सुरू जाली आणि उरिल्ल्या भागांत येता त्या 2 दिसांनी समस्या सुटावी जातली खंय। आयज आमचो खबरावाड्याचो दीस आसलो सिलिंडर येवपाक आनी आमकां मेसेज घातलेली आमच्या वॉर्ड मेंबरान 3 येतलो म्हणून सिलिंडर आनी लोक सगलो सांगलेले आमकां हे स्टेशन खूब पयले मागीर दुसरे चवथे करून आमकां सांगलेली सारकी लायन अमके भाशेन तो सिलिंडर वयतलो म्हणून। सो 3 सांगलेले पळय ते मागीर मेसेज येयली की चड ट्रॅफिक जॅम आहा तेका लागून सिलिंडर पावना टायमार 3 टायम तो 6:30 दिलो म्हणल्यार लोकांनी ऑलरेडी सिलिंडर हाडलेले हांगासर सो घरा वतलोय कहो म्हणून ते लोक 6:30 पासून रावलो हांगा। 6:30 मेसेज येयली मागीर तोरी जांगना काम जांगना सो 8:30 येतले म्हणून 2 वरांचे डिफरन्स कहो वयतलो लोक रावलो हांगासरूच रावलो। आता टाइम जाला रातीक 10 जाल्यान रातची आनी आता येयलात सिलिंडर ते। आता लोक दुसऱ्या स्टेशनांचेरूय आपणाचो सिलिंडर घेवन आहा रावता अजूनही येतलो म्हणून आता हे पावल्या म्हणून मागता। आता तुम्ही जाणा की सिलिंडराचो बोबाव चाललो आहा एवरीवेअर। आता कितें मेन प्रॉब्लम कितें आमी आफ्टर स्टार्टिंग द सिच्युएशन कळंगूट हॅज अराउंड 15-16,000 सबस्क्रायबर्स एंड एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर द वॉर जे जाल्ले न्हू देयर वॉज अ बुकिंग ऑफ ओनली 2,000 to 3,000 बुक्स एक्टिवेट जाताले। बाकीचे सिलिंडर घेवन आसले मे बी 1-2 सिलिंडर्स इन अ इयर बट एवर सिन्स द वॉर एंड पॅनिक जाले ऑल दीस डेड बुक्स दे वर नॉट यूज फॉर सिलिंडर्स ऑल गॉट एक्टिवेटेड आनी मॅसिव बुकिंग अमाउंट जाले नियरली 4,000-5,000 कितें पेंडिंग बुकिंग आणि सप्लायरचो स्टॉक सेम 300 कितें येताले ते सेम स्टॉक येताले दॅट्स वाय देयर वॉज अ ह्यूज बॅकलॉग। सो देन आफ्टर वी ब्रिंगिंग इट अप विथ द MLA he immediately tried to speak to the company and added that additional stock to us and then with the support of the panchayat all the villages of Kalangot going to Michael and telling him to get that additional stock so he's brought the additional stock also alternate dealer also was arranged to cater to that backlog। So आता कितें मेन आयज प्रॉब्लम कितें जाल्यार ही गॉट 2 स्टॉक्स बट 1 स्टॉक केम सेकंड स्टॉक ताची गाडी प्लांटानूच उरले बिकॉज ऑफ सम फिलिंग प्रॉब्लम सो दॅट्स वाय इट केम लेट। सो आमी लोकांक सगळ्यांक सॉरी म्हणटा बिकॉज आमी 3 o'clock दे वर वेटिंग बिकॉज ऑफ द मिसकम्युनिकेशन एंड द प्लांट प्रॉब्लम बट लोकांक आतां इन अदर 2 days हे सिलिंडर प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली विल सेटल डावन बिकॉज दॅट बॅकलॉग जे आसले ऑफ 2-3,000 नाव इज कम डावन टू 800-900 इन अदर 2 days this problem should be solved। Same आता साकवाडीन पासून same people have waited there also so but we have to understand that sometimes because of some problems there are delays। कितें म्हणटात they have brought around 100 cylinders the distributor लोक कितले आसा लोक आता तांकां सांगला जे 100 हा म्हणजे 100ाकूच मेळटले सो दॅट बेश्टेच ते रावत जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जातले। देवर सम पीपल इन सम एरियाज जे गाडी पावंक ना आता बिकॉज द स्टॉक गॉट ओवर हियर ओनली बट सेम थिंग हॅपन लास्ट वीक ते वाड्यार मेळ्ळे आनी हे वाड्याक मेळूंक ना सो सेम थिंग ना दिस वाडा इज गॉट एंड दॅट वाडा इज नॉट पण आता फूल रिपोर्ट मागीर कंप्लीट लोक तांणी दिलो गिव्स टू द MLA आनी मागीर MLA अकॉर्डिंगली प्लॅनिंग विथ द डिस्ट्रिब्युटर प्लॅन करून करतात ते कितकी another 2 days I feel it will be। आता कालंगुटीचे मोस्टली जाला आता फकत आगारवाडो बोरबाडो देसाईवाडो उरला आणि उमटावाडो आणि उमटावाडो एक गाडी सकाळी येयल्या म्हणून सांगली नव्हते and today was our day then why it did not come to Khobrawado? No, this is Khobrawado. Yes, why it didn't come in the morning at Khobrawado? The first vehicle that came, why it didn't come to No, Khobrawado? because it was delayed in the plant. No, you said one came in the morning. Yeah, one came but different area. Not in Kalangu? No, this distributor. No, but today was Khobrawado's day. No, it had to come to Khobrawado. आयज फ्रायडे जशें की सिलिंडर दिवपाचो आयज दीस आसलो आमचो खोबरावाड्याक आनी जशें की तुमकां सगळ्यांक खबर आयज ऑलमोस्ट आमी 100 सिलिंडर्स हांगा खोबरावाड्या दिल्ले आहा लिस्ट केल्ल्या सकाळी 3:00 आमी हांगा ह्या कामाक लागलेले फक्त मातशी डिले जाली कितें गोदावानसून मातशी गाडी येवपाक लेट जाली ताका लागून मातशी डिले जाली पूण सगळ्यांनी कोणेंनी हांगा येवन नंबर बरयल्ले आनी आपले बुक सिलिंडर बुक केल्ले तांकां हे सिलिंडर आमी पावयल्ले आहा। आता तुम्ही पळोवंक शकतात रातची 11:30 जायत येयल्ली आहा तरी आमी 1-2 उरल्या ते आता घरांनी कोण जाणटी आहा तांकां व्हरून हँड ओवर करतले। कॉंग्रॅच्युलेट करता हांव म्हाजे सगळे फ्रेंड हांगा आहा पळय ते स्पेशली सचिन दिवकर, नितेश तुयेकर, समीर तुयेकर, एरन डिसुजा, नितीन, गौरेश
ब्रँडन नरेश हे सगळे जाण म्हाज्या कडेन हांगा रावले आनी हे डिस्ट्रीब्यूट करपाक हेंच्यांनी म्हाका खूब मदत केल्ली आसा. आनी तशेंच हांव मागता मायकल लोबोक आमचो ऑनरेबल MLA हेकाय चडांत चड देव बरें करूं. तेणी एफर्ट घातले आमकां हांगा सिलिंडर पावपाक. तशेंच आमकां थोडे शॉर्ट पडलेले आहा सिलिंडर, थोडी एरिया उरल्या, एक 20 एक आमकां जाय पडटले. कित्याक म्हाका दिसता मोदी थोडे उंचोडचे लोकांनी येवन 6-7 सिलिंडर येल्या. ताका लागून मागता कोणीच भिवचे न्हू. फाल्यां नाल्यार परवा म्हण असेल पण ते सिलिंडर पावूंक ना, तांकां आमी पावयतले. आनी सगळ्यांत परत एकदां मागता सगळ्यां कडेन आमच्या कडेन मातशें पाशियेंस काडल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांत चडांत चड देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. कळंगुटे ट्रॅफिक सेलान सोरो पिवन गाडी चलोवपा आड मोहीम खर केल्या. 1 जानेवारी 2026 सावन आतां मेरेन सोरो पिवन गाडी चलोवप्याचे 165 केसी नोंद जाल्यात. कळंगूट येरादारी पुलिसांनी 1 जानेवारी सावन आयज मेरेन नेम मोडिल्ल्या 4045 गाडयांची नोंद केल्या. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. फोंडा पोट वेंचणुकेक थोडेच दीस उरल्यात. उमेदवारांचो नेटार प्रचार चालू आसा. भाजपान आमकां ज्या ज्या सुवातेर प्रचाराक आपयला थंय थंय मोगोचे कार्यकर्ते प्रचाराक वतात. सुदीन ढवळीकरान स्पश्ट जाप दिली. मोगोचो उमेदवार आसलो जाल्यार आमचे कार्यकर्ते व्हड प्रमाणात वांटो घेवपाचे अशें ढवळीकरान सांगलें. तुमकां ज्या कडेन ते आपयता थंय थंय आमी वता आनी जे आमचे कार्यकर्ते आसात तांचे बरोबर हांव प्रत्येक दिसा मिटींग आसता. आज सुद्दां राती मिटींग आसा म्हजी. हांव कित्याक तुमकां सांगू ना, पूण आज सुद्दां म्हजी मिटींग आसा 15 कार्यकर्ते बरोबर. पूण ते प्रत्येक गोश्ट हांव तुमकां सांगपाची गरज ना. थोड्यो गोश्टी तूं सांगता ना आपण जाणा स्मार्ट प्लेयर. आज सुद्दां मिटींग आसा, मुख्य कार्यकर्त्यांची मिटींग आसा. त्या शिवाय आमचो प्रताप फडते तो मेळटा, दीपक ढवळीकर आसा अध्यक्ष तो मेळटा. प्रत्येक वेगळे वेगळे तरेन मिटींग घेता. प्रत्येक भोंवपाचें काम ते करता. तांचो उमेदवार आसा. फाल्यां काळी मोगो पक्षाचो जर उमेदवार आशिल्लो मोगो पक्षाची टिमूच ताचे बरोबर बसली. पूण थोडे ह्या सायडच्यान लोक रावन त्या सायडच्यान मेळटा तें कितें सर? ते कोण करतात डुप्लिकेटपणा ते ते मातसो राव नो मेन तुका खबर आहा डुप्लिकेट आहा कोण? तुमचे तर डुप्लिकेट आहात सगळ्या कडेन आसा. सो डुप्लिकेट माल घेवप न्हू. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान रामनमीक भाविकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायिल्ली. हालींच नूतनीकरण केल्ल्या मठान रामनमी निमतान सजावट केल्या. महारथ, मिरवणूक आनी साबार धर्मीक विधी जाल्यो. पळयात कांय भक्तिमय खीण. सगळ्यान म्हत्वाचो उत्सव म्हणल्यार हो रामनम. ही रामनम फक्त मठाच्या लोकां पुरतीच नासता. सबंद गोंयचे लोक आनी कोणचे तर आसतात परिसरांतले लोक आसतात. गोंयचे लोक जवळ जवळ 10,000 परस चड येतात आनी ते जवळ जवळ 7 दीस हो हें चलता, उत्सव चलता. हे तरेतरेचे विधी आसता, तरेतरेचे हें आसता आनी लोकांचे तसोच भाग आसता. म्हणजे आज तूं पळयत जाल्यार सबंद परिसर भरिल्लो आसा. लोक लोकांक एक एंटरटेनमेंट जाता. देवाक पांयां पडूंक येता. आनी ह्या वर्सा एक विशेश म्हणजे हांगा एक 77 फूट रामाचो प्रतिमा आसा. ताचें काम चालू आसा. ते 7 जुलय ऑगस्ट म्हयन्यांनी पूर्ण जातलें. लोकांनी खुबश्या जाणांनी हो पळयल्लो आसा. ताका एक नवें म्हत्व येता. म्हणजे गोवा अपार्ट फ्रॉम गोईंग अ बीच डेस्टिनेशन आनी नॉर्मल टुरिजम डेस्टिनेशन इट बिकम्स स्पिरिच्युअल टुरिजम. ह्या हेतून पुणू पळयत जाल्यार लोकांचे आनीकूय उत्साह वाडिल्लो आसा. श्री संस्थान कोकण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान रामनमीचो उत्सव ही महापर्वणी. आणि ही पर्वणी म्हणजे अशी की हांगा महारथोत्सव जो आसा तो ह्या कोंकणांतलो येद व्हडलो रथ खंयच ना. आनी हांगा सगळे शास्त्रीय विधिवत वता. म्हणून हांगा पंचमी साकून दसून मेरेन सर रामनमीचो उत्सव चलता. मुख्य रामनमीचे दीस म्हणजे आज. फाल्यां हांगा पट्टाभिषेक रामाचो फुलालोत्सव आसा हांगा. आनी ही रामनम खुबश्या लोकांक दिसता कितें
थोडे कडेन काल केल्या, थोडे कडेन आज केल्या. खरें म्हणजे काल नम सुरू जाल्या दनपारांचे, नम सुरू जाल्या. पूण त्या वेळाचेर रामजन्म ज्या नक्षत्राक जाल्लो तें नक्षत्र काल ना. नवम दर्शन म्हणजे नक्षत्र म्हणजे आसा तें नक्षत्र बरोबर आज 1 जावन 40 मिनटांनीच लागता. आनी ह्याच नक्षत्राक रामाचो जल्म जालो. आनी प्रत्येकाल्या मठाक अशी एकच हें आसा आनी की तेव्हा मुहूर्त पळोवन रामाचो जल्म करतात. केन्नाय 12 जाता, केन्ना 12:30 जाता, केन्ना 13 जाता, केन्ना 2 जाता. आनी अशे तरेचे ते मुहूर्ताचेर आमचें अवलंबून आसा, आमगे टायमाचेर अवलंबून ना. बाकी सगळे कडेन कितें कोणाक काल 12 जातात, कोणाक 5 करतात, 6 करतात म्हणून तो उत्सव मनयतात. पूण हांगा सगळे विधिवत इतलेंच न्हय, अयोध्येक ह्याच टायमाचेर आज राम जल्म उत्सव आसा. आनी अयोध्येक तसोच हो मुहूर्त पळोवन करतात. नवम दशम ह्या करतात. आनी म्हणून नवमीचे जे दशम नवम जर हें जर आयलें, नक्षत्र जर आयलें, त्या वेळाचेरूच तो रामजल्म करचो पडटा. आनी रामजल्म प्रत्येकाच्या मठां फाटलीं 370 वर्सां हो असोच करीत आयल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक.